मोर बहन जिन से बिहार दिया गया उस दिन से मारा है। हाँ क्या मारा है? मोर बहन है हाँ तो मारे तो आजा की बोल आया कि और कलकाता की वाला कहानी करे रात को मारा खा रखिया आगा खूब मारी ले पाटका सगी अन्ना मारवा दिले जब करे दिवा दिले नोली रात निहन बनाना गिसरा मारी ले तो की मतलब तोर বোনের नाम के सलाम তোর বোনের নাম मोर बहन नाम अफसना বাড়ি কোন আছে ঘর बाली खदा বালিখাদা আচ্ছা এই থানাতে আবেদন দিল है दिले কি মাং করে কি মাং করে ডিমান্ড কি मुझ वक्त फांसी चाची यार कुछ नहीं তোর নাম কি मन नाम आसीना তোর মার নাম मन नाम कालो তোর কি বাড়ি मोर बारी नरसन मोर मायर मारी हन्ना কেন মারলে না কি বললি? কেন করলি গে पैसा नहीं मिले হ্যাঁ पैसा मांगे मोर बारी पैसा कर लो হ্যাঁ 40,000 টাকা दे হ্যাঁ तो मोर बेटी मारा को 40,000 টাকা के दे दिमु निशा मनी पैसा तो चले गेल कहते आय रे देखे निमु चले गेल ते दिन रात फिर आला पुरसुगा ये पैसा देगे मां तो दिन पैसा 2500 पानी बोतल ते चले गेल হ্যাঁ ते जाई आजा देखे तो मोर बेटी मारा से কি মারে দিয়া না এমনি মরিয়া मारा दिया কে মারিয়া मोर जाय मार दिया কি নাম তোর জির सालाम সালাম কি নাম सालाम সালাম একবার ফাঁকিটা কাটবা গেল একবার পাথর কাটাটা কাটবা গেল খাবার দেরি হল তো একবার বাদ কাটবা গেল তো মুন্সি বাতালে একবার কাটবা গেল তোমার শ্বশুর বাতালে आया बार আচ্ছা আয়া মারে দিলে না दिल्ली वाले আরেকবার মারিয়ালো তো মোর বেটি চলা আলো না তো পঞ্চায়েত যা দিন তো মোর বেটি না করে চলে গেল হ্যাঁ আরেকবার ই করলে আরেকবার কিরা করে ডালকি গে ওখানে আছে তাই আজকে কি ঘটনা হলো আজকে টাকা আচ্ছা ওই পয়সা কাটলো ওটা মার ফেলিয়া 40,000 টাকা মাঙ্গিল তো যাইতে দেখে নিমু একটা পেটা সব সঙ্গে নিলো তোর বেটার নাম কি আচ্ছা না আফসানা তোর নাম কালো জান কেতে দিন পহলে বিয়া হলো হ্যাঁ 10-11 বছর হবে 10 साल पहले বিয়া হলো না কোনা বিয়া হলো বালিকা বালিখাদা তো এখনকার मतलब কি মারে দিয়া তাহলে হ্যাঁ কি মাং করিতে সরকার লোন কত কি চায় করে